पैगंबर जो थे वो सिर्फ उकला थे, मतलब थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे अच्छे उस टाइम के, ना कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए थे। और आपको मैं बताऊं, ये बहुत सारे अहले सुन्नह वल जमात को जो फॉलो करते हैं ना, उनके अंदर भी अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है। एक इंसान को तो इस चीज़ से पहचाना जा सकता है ना, उसके हवास से, मतलब उसका दिमाग है, उसकी नाक है, उसकी आंखें हैं, उसका दिल है, इस तरह से इंसान को पहचाना जा सकता है। तो हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ताला की क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए अल्लाह ताला को साबित करना मुमकिन नहीं। जो कोई जहन्नुम में जाएगा, जब उसे आग में डाला जाएगा तो वो तो कोयला बन जाएगा, और उसके बाद जो उस पर अज़ाबात होंगे, उन अज़ाबात का उस पर कोई असर नहीं होगा। जन्नत और जहन्नुम एक टाइम पे आकर ख़त्म हो जाएंगे। और इवन के डॉक्टर असरार साहब रहमतुल्लाहि अलैह भी इस चीज़ को कई हद तक फॉलो करते थे। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरक़ावारियत पर हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, तो आज इसका तीसरा एपिसोड है और इसमें हम जहीमिया फ़िरक़े की 12 शाखों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियोस में मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, लेकिन इस वीडियो में और शॉर्ट करूँगा, क्योंकि सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि उन लोगों के अकीदे क्या थे जिन्होंने इन फ़िरक़ों को फॉलो किया, इन सेक्ट्स को फॉलो किया, उनका क्या मानना था और ये किस चीज़ को फॉलो करते थे, और ये अहले सुन्नह वल जमात से अलहदा क्यों हो गए, उन्होंने कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ अपनी तालीमात को क्यों घड़ दिया, उन्होंने ज़माने के एतबार से नई बिदात को क्यों शुरू किया। सिर्फ इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जहीमिया फ़िरक़े की जो पहली शाख है ना, वो मुअत्ज़िला है, जिनका ये मानना है कि जिस चीज़ पर भी इंसानों का वहम पड़े वो मखलूक है। मतलब अगर किसी भी चीज़ पर इंसानों की जो सिफ़ात है उसका इतलाक़ होता है, मतलब इंसानों के अंदर रहम का मादा है, गुस्से का मादा है, बहुत सारी चीज़ों का मादा है इंसान के अंदर, और जो इंसानों के अंदर सिफ़ात है अगर ये किसी दूसरी चीज़ पर फिट होते हैं, मतलब जो इंसानों के अंदर मादे हैं, गुस्से का मादा है, रहम का मादा है, अगर ये किसी और चीज़ पर फिट हो जाए तो वो भी एक तरह की मखलूक ही है। और नाउज़ बिल्लाह ये चीज़ें तो अल्लाह पर भी फिट होती है, अल्लाह ताला भी रहम करते हैं, अल्लाह ताला भी गुस्सा करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो भी एक तरह की मखलूक है। ये इस गुमराह फ़िरक़े का अकीदा था, और ये कहते थे कि जो कोई ये कहे कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है तो वो काफिर है। ये अहले सुन्नह वल जमात से खारिज हो गए और उन्होंने दीन में अपनी नई तालीमात लाई, ऐसी मनगढ़ंत तालीमात लाई, तो ये भी एक तरह का फ़िरका बन गया। तो ये पहली शाख थी जहीमिया फ़िरक़े की। और जहीमिया फ़िरक़े की दूसरी शाख मरसिया है, जिनका ये मानना है कि अल्लाह ताला की अक्सर सिफ़ात मखलूक है। नाउज़ बिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला तो खालिक है, उनकी सिफ़ात कैसे मखलूक हो सकती है, लेकिन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की अक्सर सिफ़ात मखलूक है। और इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये दूसरी शाख थी फ़िरक़ा जहीमिया की। और तीसरी शाख फ़िरक़ा जहीमिया की मुल्तज़िका है, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। और आपको मैं बताऊं, ये बहुत सारे अहले सुन्नह वल जमात को जो फॉलो करते हैं ना, उनके अंदर भी अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह आलिम व नाज़िर है, दिलों के हाल तक को जानता है, अलीम बिज़ाति सुदूर है, और अलीम खबीर है, दिल के हाल तक को जानता है, शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन सुमस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला तो अर्श पर मुस्तवी है, ना कि हर जगह मौजूद है, बल्कि अल्लाह ताला का जो इल्म है और उसकी जो नज़र है वो पूरे आलम पर हावी है। और अहले सुन्नह वल जमात जिस चीज़ को फॉलो करती है वो यही है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह ताला शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। ये तीसरी शाख थी फ़िरक़ा जहीमिया की। और चौथी शाख फ़िरक़ा जहीमिया की वारदिया है, जो ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह ताला को पहचाना वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। मतलब एक बार जिसने अल्लाह ताला को पहचान लिया, उसके बाद जो मर्जी उसे वो करे, लेकिन वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, ना कि वो जहन्नुम में जाएगा। और जो कोई जहन्नुम में गया उसको कभी भी वहां से नहीं निकाला जाएगा, मतलब वो एक बार जहन्नुम में गया तो अब उसे कभी भी नहीं निकाला जाएगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को भी निकालेंगे जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा होगा, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक बार जहन्नुम में गया वो कभी भी वहां से नहीं निकाला जाएगा। और पांचवी शाख फ़िरक़ा जहीमिया की ज़नादिका है, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को साबित करना मुमकिन नहीं। मतलब ये कहते थे कि एक इंसान को तो इस चीज़ से पहचाना जा सकता है ना, उसके हवास से, मतलब उसका दिमाग है, उसकी नाक है, उसकी आंखें हैं, उसका दिल है, इस तरह से इंसान को पहचाना जा सकता है। तो हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ताला की क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए अल्लाह ताला को साबित करना मुमकिन नहीं, और जो साबित हो जाए वो खालिक हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसी मनगढ़ंत तालीमात जो कुरान और सुन्नत से बिल्कुल टकराती है, तभी ये अलहदा फ़िरका बन गया। इमाम इब्न जोज़ी ने तभी उसको 72 फ़िरकों में मेंशन किया है। तो ये पांचवी शाख थी फ़िरक़ा जहीमिया की। और छठी शाख फ़िरक़ा जहीमिया की हरकिया है, जो ये कहते हैं कि जो कोई जहन्नुम में जाएगा, जब उसे आग में डाला जाएगा तो वो तो कोयला बन जाएगा,
اور اس کے بعد جو اس پر عذابات ہوں گے ان عذابات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کوئلہ بنا ہوا ہے، اب اس پر ان عذابات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور ان کی اور طرح کی تعلیمات بھی تھی جس بنا پر یہ الگ فرقہ کہلائے. تو یہ چھٹی شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور ساتویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی مخلوقیہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. حالانکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ معتزلہ والوں کے ساتھ ملتا ہے، جس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بالکل ڈیپتھ میں بات کی تھی، کیسے امام احمد حنبل نے اس فتنے کو روکا وغیرہ وغیرہ، جو ساری چیزیں میں نے بیان کی تھی. لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہ کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ساتویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور آٹھویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی فانیہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ایک ٹائم پہ آ کر ختم ہو جائیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یا تو جنت اور جہنم ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں امام ابن تیمیہ جیسا مصنف بھی اس عقیدے کو فالو کرتا تھا کہ جنت اور جہنم ایک ٹائم پہ آ کر ختم ہو جائیں گے. اور ایون کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس چیز کو کئی حد تک فالو کرتے تھے کہ جنت اور جہنم ایک ٹائم پر آ کر ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، اہل السنہ والجماعت اس چیز کو نہیں مانتی، بلکہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو یہ آٹھویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور نویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی عریہ ہے، جنہوں نے پیغمبروں سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو تھے وہ صرف عقلا تھے، مطلب تھنکرز تھے اور سکولرز تھے اچھے اس ٹائم کے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان جیسا شخص 19ویں صدی میں اس چیز کو فالو کرتا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ جو پیغمبر آئے تھے وہ صرف تھنکرز تھے، وہ ایک اچھے وچار رکھنے والے، ایک اچھی سوچ والے، جن کا مائنڈ بہت شارپ تھا، جو بہت زیادہ تیز انٹلیکچوئل جسے کہا جائے وہ تھے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. تو یہ نویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور 10ویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی واقفیہ ہے، جو توقف کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. مطلب وہ بیچ میں رہتے تھے، نہ ادھر جاتے تھے نہ ادھر جاتے تھے. مطلب وہ حق اور باطل کے درمیان پہچان ہی نہیں کر سکے، اسی لیے یہ الگ فرقہ کہلایا. تو یہ 10ویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور 11ویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی قبریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب و ثواب نہیں ہے، مطلب قبر میں کسی کو عذاب نہیں ہوتا. انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ قیامت کے دن کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں شفاعت کریں تو قبول نہیں ہو جائے گی، اور کوئی نبی کسی کے لیے شفاعت کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی. ان کی یہ تعلیمات تھی، ان کی یہ ٹیچنگ تھی، تب یہ الگ فرقہ کہلایا. کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف ان کی تعلیمات ہے، تب یہ الگ فرقہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی الگ فرقہ بن گیا تھا. یہ 11ویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. اور 12ویں شاخ فرقہ جہیمیہ کی لفظیہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تلفظ مخلوق کہلایا جائے گا. مطلب اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کو ہم اپنی لینگویج میں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، اپنی زبان سے پڑھیں، تو یہ ایک طرح کی مخلوق بن جائے گی، نہ کہ خالق کا کلام رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. مطلب ان کے ایسے کنٹراڈکشنل تھاٹس تھے، ایسی ان کی تھنکنگ تھی، ایسے انہوں نے ٹیچنگ لائی تھی کہ جن کا کوئی لاجک نہیں بنتا، مطلب جن کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. ایسی باتیں انہوں نے امت کے اندر لائی، حالانکہ یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے خلاف ٹکراتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک الگ فرقہ بن گیا. تو یہ 12ویں شاخ تھی فرقہ جہیمیہ کی. تو آج ہم نے 12 فرقوں کو پھر سے جو ہے ڈیفائن کیا. میں نے آج مختصر کر کے بتایا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ صحیح علم اور صحیح نالج کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی نا. وہ تو وہی کہانیاں سنتے رہیں گے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے جو یوٹیوب پر آتی رہتی ہے وہ وہی سنتے رہیں گے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ان کے بارے میں جانیں گی نہیں کہ امت کے اندر ہوا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی جاننا نہیں چاہتا، وہی اپنی کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں سب. تو اس لیے میں مختصر کر کے اس سیریز کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آج میں نے 12 فرقوں کو پھر سے ڈیفائن کیا. تو اگلی ویڈیو میں ہم پھر سے 12 فرقوں کو ڈیفائن کریں گے. اللہ حافظ.